taklai kiti singno potokulo bubaro bu duwe kuno toplai kiti na riwana bule ambai entai mai ton picture ni kuno ai bai song no kada tong bai Tuần bữa nó hay đi bà đây thế tôi sừng tao thì from một tháp bay IPFT bay BGB bay rất là thằng sang cái đó mà nó còn sừng free nó sừng sorry kiri ting nó sừng pass mất nếpเลยabon boy nang kai abo se chini borok kaise tabuk daudung dongo boto bubagrani candidate no hai pora sung symbol hongke BJP wo Podubuar mar lah sini dia, hai tu lah, hingga apa Podubuar dengan ibadah ini sengkabuk jodoh noko kayak sing parane borok tangga jodoh noko seng sini jodoh untuk kisah pun di sini tabuk seng noko tangga borong ni, no pusok na boy seng kali zaman ta. Tengkai taklai pun kena kita kongkai taklai ceng Narendra Modi no pas kena ni bagai sini Maharani Rajani Bibi Maharani Kriti Singh Devarmana taklai Lok Sabha pas khayai sini Tiprasar ni bagai kok sarana ni bagai ceng nogo dur tu dur sung program khai dong tengka apa ni bagai norno ceng sini taklai ni je election tai wai sa hai Narendra Modi अच्छा पुनराय तैसा बुट माने पास ना निबागे जों नगो जना सम्पर्क खाइ दं लायसा नों नों बाटार दं माखा बाटा माखा ना ओ मा नक प्रब्लेम आइदा नक सरकार नक बमाया प्रब्लेम मैले सरकार थकलाय गतै त सरकार नक माखा बमाया खो नक माखा न दमाया खो ए साइकेल ना को सा संग माया खो नि नि तेरक माखा तेरक मानजा तेरक माखा ना नि माने बनो माने दे ने तरक माने दे बनो कागज rodi bini thanit ano to tala kami kenaya na tong la orang sebut mar nai to but than tak to borok nai ora sini sinar no makin jaga sini podubu orang rida to sini rupa sore seklo na rupine parao na podubu orang mar nai kuwi ka kaka boyos belayong khe sadi sap nogo but ronan nai bong na maka Tengok nak le, tengok lah. IPFT di Pramoka. Bersih hamnya, kita saja jadi kira ni. Ada bersih hamnya. Tapi tu tak lay, dur tu dur. Narendra Modi ne just ke puno isbar tak separ. Kayai, tapi bersih di Prasar gaya kerja oh di Prasar. Abang budoi pas kari oi Narendra Modi no hai na hai seng Bharat hak atau ni Pradhan Mantri Shramani bagai au dishon hai grana hai ke jong calok to sini borok Reka ni bomali ya ke sing le bisa ja Reka ni bokaya para Reka no hambai media no ini 29 42 नंबर बुट निकिसिङ खलाइजा तिनीहरु चाहिँ जनसम्पर्क दूर टु दूर प्रोग्राम तिनी चाहिँ 29 कृष्ण पुनि जब तो बुट सेन्टर न तिनी हाई सालो चाहिँ दूर टु दूर खयै तिनी ताकलाई 2024 लोकसभा इलेक्सन बारहा कटरनि इलेक्सन हाइ न हाइ तेइसिया तिनी जसश्री प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी न चाहिँ जेसकै पनि Tapi Pradhan Mantri kali ni bagai diri ni sini jono सम्पर्क belai keno responsibility ka hammang ka sang tini 42 number boot ni job to orne कार्यकर्ता रक bai sang tini दूर to दूर khale sang belai keno taklai je tini Kriti Singh Devarmana sang kabang khai boot ni bagai sang responsibility bor public ni thani wo mane jotto khapa sajak je taklai is bar Narendra Modi ne फिर से मोदी सरकार khale ni bagai Narendra Modi नारातंग कैसे इस बार 400 पार नहीं और 400 पार खाली नहीं बगी नहीं होती नहीं जैसे नहीं 42 नंबर बूटो बो बरक जत्र हम दहम कहीं ताकाई 2024 नि इलेक्शन
বসকাংনি 26 তারিখও বুট দিনের বগৈ পাবলিক রক যত্ন সিপিএম ন কোনো দিনে তাই হামজাগিয়া সিপিএম नि শাসন হামজাগিয়া जोंहाबो তিনি প্রমাণ মানখা যে তিনি ও এলাকানি আমচানি বরক বাই जों মালাই কক সই বেলাখানে রেসপন্সিবল কাহাম মানখা তাই অরনি বুট প্রেসিডেন্ট যত বিজেপি नि कार्यकर्तारनि सहयोगिता बायना जों तिनि अ 42 नम्बर बुटो जों काहामखै जों जनसम्पर्क खालाम मानखा बोसोर बुट बांनो हने वानसा जे 29 कृष्ण 42 नम्बर बांनो बोलते ओ जगह तो जतनो नाइ दि जतनो जों ताबुक ति प्रामो था आईपीएफ ति बीजेपी से जों कथाले पाइ के हंगाय ओ जगह बुसुक हनि कक सिकरै जतनो হয়তো যারা তাবুক যদি কেবল যদি সিপিএম বুট দিনে হিন তং হंगाय बो दुनियानि जतनि बुटवा हायका बो जतनि सियांलायनाय जे तिप्रासा खरकसा हंगै बो ताबुक जदि पन्त सीपीएम नो बुट दिया हिन तंग हाय जों मने खायो बो खरकसा माने तिप्रासा बुटवा नि हिन चंग जानाय कारण तांगि सारा भारतवर्ष हायका सारा त्रिपुरा राज्य जों जतनो साइमा काथिनि बुकुं बरा स्पेशल बुकुं बरा तो साइनि मांखा जे ताबु सीपीएम बाय बा सीपीएम नि नीति नो के हामजानाय किरिके एवं सीपीएम रो कुनु दिनो तिप्रासानि हामकरेबो नायाखौ